पुलिस मित्र कौ माने तादर बेसी बेसी होचंती जो क्रिमिनल्स माने आमिर खान जाइसे जो जाकि कोड़े कोड़े थाना भितर पशिक देखला एसपी है बेले ठीक यही भाव में जब एम को धरा जाता दी चार्टा जगह हो गले कोकुआ भय सृष्टि होता इन्वेस्टिगेशन करेंगे से मैंने किए कुआड़े गला किए कौटे आइला ताकू भी देखिए रोड रे किए पसला चल रोड जग रोड एक्सीडेंट है पुलिस आसिक जग किए कौ गाई पड़गला कौ कूआ भितर पुलिस ताकू डाक पुलिस आसिक कर ये सब गुड़िक भितर एत गुड़े जिन पुलिस कर देखु चारिड़े पुलिस मुतयन थे बोले कौन घर भितर पुलिस जगी बसते कि सीटा मैटर नुह मैटरटा हूँ कौन कि तो जिते बड़े यंग पिला माने बर्तमान से बेरोजगारी कम किसी पाऊना जो मैंने बिजी रोना से द्वितीय जिनस मदटा समस्त नष्ट करुच्चे मदटा पी सारापर लोक मैंने भल मंद किसी बुझीपारना रेस्ट्रिक्शन हवा दरकार आम समस्ते मुंड बाडौचे मुंड पिटुचे पुलिस जगलानी पुलिस जगला पुलिस कौन भी कर देखो चंद्रशेखरपुर थाना अंचल मनकर विराट बड़ एरिया 20 जन पुलिस अधिकारी तादे मैंने कौन करेंगे भावुं आप किसी करें ताधे पुणी पॉलिटिकल लोक सुरक्षा दिहब ताधे रास्तार किए जो बंद कराव सब लॉ एंड ऑर्डर देखा बहुत कथा अच्छी तेणु पुलिस पाखरे बर्तमान माने जी पर्याप्त परिमाण पुलिस रहा कथा से परिमाण पुलिस नहांती प्रथम जिनस पुलिस नहांती कि पुलिस जो चाकरी करछन अप्लाई करछन बहुत बहुत पदवी खाली होता ताकू कहीं पूर्ण करना सेटा होची सरकार ऊपर डिपेंड करे एक्चुअली से जनसाधारण माने ही दायी कहीं जनसाधारण देखो ये सब जिन गुड़ाक कर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने पब्लिक को रिप्रेजेंट करुँच कौ मैंने विधायक मैंने जनरल सेन्स जदि एमाने जो मानकर एक्सपीरियंस अच्छी जो मैंने प्रकृत सामाजिक कम इनवॉल्वमेंट अच्छा सेठी से जो लोक मानू जनसाधारण निर्वाचित करेंगे ना ये निर्वाचित क्या करेंगे गोटे चिकेन मद जी देला मैंने भोटा देवे प्रथम जिनस स्वार्थ चिंता चमत्कार जितेबाला गोटे पार्टी कहूँ ए तुमको मुझे अमक करके देदेवी एमाने बुझीपार ना आमरी पैसा आमको दि जाऊँगी ना से जो पॉलिटिकल लोक मैंने कौटे आणिकी दौरान आमरी पैसा से गोटे जिनस जिते दिन पर्यंत जनसाधारण बुझी ना जे वास्तव में देखो आज गोटे साधारण लोकटे साधारण हो चलती पॉलिटिकल लोक मानकर प्रॉपर्टी माने अमाप बढ़ी बढ़ी चली देखो कौन सी गोटे पॉलिटिकल लोक जार प्रॉपर्टी जितेबाला से विधायक पूर्वर केते थिला कि आज केते अच्छी आप देखु छाड़ी ना शोला ना बंधु ना बांधव ना समस्त ना प्रॉपर्टी करके बस माने निजे एनालिसिस कले जानीपारे प्रॉपर्टीटा केमती बढ़ाऊँ साधारण लोकटा बुझीपारनी जदि कहे तेणु साधारण लोक जिते बुझे जो साधारण परिवार लोक मैंने जिते जाकि विधायक ही बसवे परिवार साधारण परिवार से निश्चित भाव में साधारण परिवार दुखटा कौन जानवे से अनुसार से कम करेंगे बुझिपारे एवं पुलिस जदि कहे आगुरी कौन होता पुलिस माने गोटे प्रति जो थानार आईआईसी माने कौन करुले से लोकल एरियार कौ माने प्रकृति में सामाजिक कम इनवॉल्वमेंट अच्छा सांगे सब फ्रेंडली व्यवहार करुले किंतु आज जो थानाधिकारी माने अच्छा एमाने आई एम द किंग मुझे जो एरियार जमीदार अर्थात आई एम द राजाधि राजा मोर बिना निजक भावुंट जे माने पुलिस ऑफिसर हो गला परे से माने निजक बहुत सर्वे सर्वा बोली निजक आकलन कर जार एड़ा हूँ सब साइड इफेक्ट आगुरी कौन होता जो मैंने ऑफिसर माने थिले से माने जनरल पब्लिक संगे मिसुले जो मैंने सामाजिक कम इनवॉल्वमेंट होते विभिन्न प्रकार कार्य इनवॉल्वमेंट करुले माने आ द्वारा कौन होता है जो लोकल एरिया जो मैंने गुंडा भांड रहिले कि कौटी कौन असुविधा सुविधा है से चुप कर जेहेतु पुलिस फ्रेंडली से रोते भद्र लोक मैंने से खबरटे पास कर दूसरे जे ये जगह आगे अमुक जगह हवाक जाऊँगी जगह पिला बदमाशी कर पुलिस हठात आसी पहुँचला लोक मैंने जापार नुले पुलिस केमती खबर पाइला जो लोक मैंने सजग होते एवं आप ठीक तार परिवर्तन हो जाए पुलिस मित्र कौ माने जदि आप देखिए तादर बेसी बेसी होचंती जो क्रिमिनल्स माने अच्छा गोटे लोक क्या से सांगे तो तुम बंधु बांधव हेल सी केमती तुमको खबर देवे सांगे बंधु बांधव हो पड़ते तेणु युवाक हूँ तार मुख्य समस्या जदि कहे आ द्वितीय समस्या हूँ आप देखिए प्रति थाना गुड़िक देखिए आप लोक मैंने आमे मैंने दोष दौचे क्या आईआईसी को दोष दौचे थानाधिकारी जापारे ये अमुक जगार थानाधिकारी बर्तमान 4 वर्ष अधिका ये अच्छा आपड़ जानिले आश्चर्य हे थानाधिकारी भी चाकरी कर हाविलदार भी चाकरी कर
ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମାନେ ଥରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଖାଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବେଙ୍ଗ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଚୋର କେଉଁଠି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ କେଉଁଠି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ହେଉଛି କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ହେଉଛି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଇଆଇସି ମନେକର ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଆସିଲା ଥାନାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡକାୟତ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଶପଥ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ଭଲସେ ଦେବି କାରଣ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥାନାଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯଦି କାହା ଘର ରାତିରେ ମନେକ ଯାଇକି ରେଡ୍ କରିବେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଚୋର ସେଠି ଥିବ ସିଏ ଖବରଟା ଦେଇଦେଇଥିବ ଆଜି କହୁଥିଲା ଆଇଆଇସି ଜୀବ ତମଘରୁ ଟିକେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋୟାରାଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଚୋର ଆସି କହିଦେଇଥିବ କାହିଁକି ବଟିଟା ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି ସିଏ ଦେଖିଲାକୁ ତା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ 50 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି ତାକୁ ଯାଇକି ପୁଲିସ ଧରି ଆଇଲାଣି କେଉଁଠି ଥାନାକୁ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଆମ ମାଫିଆ ଧରି ପକେଇଲୁ ବୋଲି ଯିଏ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ହାବିଲଦାରକୁ ପଇସା ଦେଇ ପୋଷିକି ରଖିଛି ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକର କାମ ଆ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଡିସିପି ହୁଅନ୍ତୁ ସିପି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଭାବରେ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭଳି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଅମିର ଖାନ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଯାଇକି କେଉଁଟେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିଥିଲା ଏସ୍ପି ହେଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଆନ୍ତା 2-4ଟା ଜାଗାରେ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାନ୍ତା 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ କରିବା ଦରକାର ଥାନ୍ତା ଏଇଭଳି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜଧାନୀ ତଳେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନାକ ନିଶ ତଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଠାବ କରାଯାଇଛି ସେଇ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବି ଯାଇଛି ତାମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମ ଆତଙ୍କ ରାଜ କ'ଣ ଏ ରାଜଧାନୀ ଚାଲୁଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିବନି କେବେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଖବର ନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିବ ସେଇ 20ଟା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଥାନା ଅଛନ୍ତି ଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ ସେଇମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ସେଇମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ତାକୁ ବି ଦେଖିବେ ରୋଡ଼ରେ କିଏ ପଶିଲା ଚାଲ ରୋଡ଼ ଜଗ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ଜଗ କିଏ କେଉଁ ଗାଈ ପଡ଼ିଗଲା କେଉଁ କୂଅ ଭିତରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଡାକ ପୋଲିସ ଆସିକି କରିବ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ କରିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ରଖିନି ସେମାନେ ଖବର ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିବେ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉଥିଲା କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉଥିବ ସେଇ ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କାମରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟା ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି ତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ନଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଛି।